और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जब हशर के मैदान में चलेगी तो साबका उम्मतें इस उम्मत को देखकर पूछेंगी ये कौन लोग हैं, और उनको बताया जाएगा ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। हैरत से कहेंगे इस उम्मत जो आखिर में आई है, इस उम्मत के चेहरों का नूर बमिसल अंबिया अलैहिस्सलाम के चेहरों के नूर के है। তো ভাই তিনি বলতেছেন যে যখন এই উম্মত কিয়ামতের মাঠে উঠবে তখন অন্য অন্য উম্মত যারা আমাদের আগে অতিবাহিত হয়ে গেছে ইনারা বলবেন যে এরা কারা, এরা তো এমন উম্মত যাদের চেহারা থেকে নূর ভাসতেছে, যে নবীদের নূর চমকাইতেছে। उम्मत किसी खास कौम का नाम नहीं है, खास इलाके वालों का नाम नहीं है, कोई खास तबके वालों का नाम नहीं है, कोई खास ज़बान वालों का नाम नहीं है, कोई खास कौम इलाके वालों का नाम नहीं है, बल्कि ये उम्मत मुख्तलिफ इलाके वालों से, कौम वालों से, तबके वालों से, ज़बान वालों से, कबीले वालों से ये उम्मत बनी है। और कैसे बनी है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इसका मफ़हूम है मेरी उम्मत जसद वाहिद की तरह से है, एक जिस्म की मानंद है। তো ভাই তিনি বলতেছেন যে উম্মত কোনো গোত্র বা কোনো বংশ বা কোনো এলাকা বা কোনো দেশ, এরকম কোনো দেশের লোকের নাম উম্মত না। উম্মত তো হলো বিভিন্ন গোত্র, বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন এলাকা থেকে উম্মত এরকমভাবে বনছেন, যে এই উম্মত কোনো এক জায়গার না, সকল জায়গা থেকে নিয়ে উম্মত বনা হয়েছে। এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে আমার উম্মত একটা শরীরের মতো, যদিও তারা বিভিন্ন স্থান বিভিন্ন এলাকা থেকে সবাই মিলে উম্মত, কিন্তু একটা শরীরের নেই। एक जिस्म है, इंसान का जिस्म है, सर है, धड़ है, सर में आँखें हैं, कान है, नाक है, मुंह है, धड़ में हाथ है, पाँव हैं, ये सारे आज़ा हैं। ये सारे आज़ा ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और एक दूसरे की मुआफ़िकत में है। উম্মত হলো একটা শরীরের নেই, শরীরে যেরকম কান, নাক, চোখ এবং হাত, পা, এই সব শরীরের অঙ্গ, এই সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো শরীরের সাথে মিলে আছে, এই জন্য শরীরটা এরকম চলতেছে। তো উম্মত সবাই একসাথে মিলে থাকবে, যেরকম শরীরের মধ্যে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মিলে আছে, এরকম সব উম্মত সবাই একত্রে মিলে থাকবে। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सलमान फ़ारसी हैं, बिलाल हबशी हैं, सुहेब रूमी हैं, कोई औस कबीले का है, कोई खजरज कबीले का है, कोई मुहाजिर है, कोई अंसार है, और सब इकट्ठे हैं। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় সুলাইব এরকমভাবে সালমান ফার্সি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, সুহাইব রুমি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, বিলাল হাবশি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, এবং এই সব সাহাবায়ে কেরাম এবং মক্কা শরীফে যিনারা ছিলেন এবং মদিনা শরীফে সবাই মিলে একটা উম্মত, সবাই একত্রে ছিলেন, কেউ আলাদা আলাদা না। কোনো আউস, কেউ কেউ আউস কবিলার ছিল, খাজরাজ কবিলার ছিল, এবং মুহাজির ছিলেন এবং আনসার ছিলেন, এই সবাই মিলে একটা উম্মত। इस उम्मत की निस्बत है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जो बुनियाद है उम्मत की, आजिज़ी, इनकिसारी, तवाज़ो, अपनी हैसियत को मिटा देना, এই উম্মতের সম্পর্ক হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে, এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিফত ছিল যে আজিজি ইনকিসারি, ইনারা রাসূলুল্লাহর মধ্যে তাওয়াজু ছিল এবং নম্রতা ছিল এবং এরকম বিনয়ী ছিলেন। তো এই গুণগুলো সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সোহবতের থেকে অর্জন করছিলেন, যে এই গুণগুলো সাহাবাদের ছিল। इजमा उम्मत है
कि अम्बिया अलैहिस्सलाम के बाद जो रुतबा है, दर्जा है, वो अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु का है। अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु जिनके बारे में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए, मैं तमाम के एहसानात का बदला दे चुका हूँ, अबू बकर के एहसानात का बदला अल्लाह ताला हशर के मैदान में अपनी तरफ से भी मेरी जानिब से खुद अता फरमाएंगे। তিনি বলতেছেন যে ইজমায়ে উম্মত সকল উলামা একমত এই কথার উপর যে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি সকল উম্মতের মধ্যে সবার আগে, এবং উনি ওনার কুরবানি এবং ওনার যে এরকম মাকাম ছিল যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা বলছেন যে আমি তো সবার যে প্রতিদান আমার উপর যে ইহসান করছে এই ইহসানের প্রতিদান তো আমি দিতে পারছি, কিন্তু আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওনার প্রতিদান আমি দিতে পারিনি, আমি আল্লাহ পাকের থেকে নিয়ে তারপরে ওনার প্রতিদান দিব। लेकिन अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु तिनका हाथ में लेते हैं, काश अबू बकर ये तिनका होता, काश में मोमिन के बदन का बाल होता, काश में कोई दरख्त होता उसको काट दिया जाता। और अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु जब ये फरमा रहे हैं, ये उनके दिल की आवाज़ है, कोई दिखावा नहीं, कोई बनावट नहीं, कोई तकल्लुफ नहीं, बल्कि दिल से ये फरमा रहे हैं। और कौन है अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु? उलमा हजरात फरमाते हैं, अम्बिया अलैहिस्सलाम के अलावा सिर्फ दो अशख़ास हैं जिन पर अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से सलाम भिजवाया है। एक खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा हैं और एक अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं। তো ভাই তিনি বলতেছেন যে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি এত মাকাম, এত উচ্চ স্তরের একজন হওয়ার পরেও তিনি বলতেন, হায় যদি আমি গাছ হয়ে যেতাম বা গাছের পাতা হয়ে যেতাম তত পশুরা আমার এগুলি খেয়ে ফেলতো, এবং আমি যদি এরকমভাবে মোমেনের পশম হইতাম তাও ভালো হইতো। অথচ উনি এত বড় মাকাম হওয়া সত্ত্বেও তিনি এই কথা বলতেছেন। আর এটা কোনো বানাওয়াটি না, এটা কোনো বানায়া উনি বলতেছেন না বা বানাওয়াটি করে বলতেছেন না, এটা নিজের দিল থেকেই বলতেছেন, নিজের দিল থেকেই বলতেছেন। আর ওনার মাকাম এত বড় মাকাম ছিল যে দুইজন এরকমভাবে নবীদের পরে দুইজন লোক জিনাদেরকে আল্লাহ তাআলা এরকম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে সালাম পাঠাইছেন। এগুলো হলো আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, আরেকজন খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা। आजिज़ी, इनकिसारी, तवाज़ो, ये दीन का खासा है। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन पर चलेगा वो अपनी हैसियत को मिटाता चला जाएगा। बड़ाई सिर्फ अल्लाह के लिए है, बड़ाई अल्लाह का हक है, बड़ाई अल्लाह की सिफ्त है, बड़ाई अल्लाह की चादर है। अल्लाह अकबर। इंसान, इसके लिए तो अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं, ए इंसानों तुम सारे के सारे फ़कीर हो, मोहताज हो, ज़रूरतमंद हो, गनी तो अल्लाह की ज़ात है जो सबको दे रहा है। তো ভাই তিনি বলতেছেন যে আজিজি ইনকিসারি, ছোট হয়ে চলা এবং নিজেকে মিঠায়া চলা এবং এই বিনয়ের সাথে চলা, নম্রতার সাথে চলা, হ্যাঁ এটা আল্লাহ পাকের কাছে পছন্দনীয়। বড় হওয়া, নিজেকে বড় মনে করা, এটা তো বড় দূষণীয়, কারণ বড় তো আল্লাহ। আল্লাহু আকবার, আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ সবচেয়ে বড়। এই জন্য বড় তো আল্লাহ তাআলা। এই জন্য আল্লাহ তাআলার বড়াই এটা কেউ নিয়ে এরকম আল্লাহ পাকের এই বড়াই নিয়ে টানা হেঁচড়া করো, এটা কেউ চায় না যে এটা আল্লাহ পাকের চাদর, এটা কেউ নিয়ে টানা হেঁচড়া করুক, এটা আল্লাহ তাআলা চান না। अल्लाह की जितनी मारिफत खुलती चली जाएगी, जितनी अल्लाह की पहचान खुलती चली जाएगी, आदमी अपने आप को उतना ही सबसे कमतर समझता जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में एक दुआ है, अल्लाहुम्मा जअलनी फी ऐनी सगीरा व फी आयुनिन नास कबीरा।
ए अल्लाह मुझे अपनी निगाह में छोटा बना दे, बेशक औरों की निगाह में ऊंचा कर दे। छोटा बनकर चलना ये रास्ता तरक्की का उसके लिए है जो अपनी हैसियत को मिटाता चला जाए। मैं कुछ भी नहीं, मेरी कोई हैसियत। তো ভাই তিনি বলতেছেন যে যে ছোট হয়ে চলবে, নিজেকে মিটিয়ে চলবে এবং নম্রতার সাথে চলবে, বিনয়ের সাথে চলবে, তো আল্লাহ তাকে বাড়ায় দিবেন, আল্লাহ তাকে উঁচা করায় দিবেন। এবং এরকমভাবে দোয়া শিখেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমাদেরকে দোয়া শিখেছেন, আল্লাহুম্মা জাআলনি ফি আইনি সগীরা ওয়াজআলনি ফি আয়ুনিন নাসি কাবীরা। আয় আল্লাহ আমাকে নিজের কাছে নিজেকে ছোট বানায় দেন এবং অন্যের কাছে আমাকে বড় বানায় দেন। তো এটা দোয়া যে নিজেকে ছোট বানায়া চলা, তো নিজেকে যারা ছোট বানায়া চলবে তাকে আল্লাহ তাআলা অন্যদের মাঝে সম্মানিত করে দিবে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ये कलमा मारिफत है। ला इलाहा इल्लल्लाह ये वो कलमा है जिसमें ला पहले है, नफ़ी पहले है, इनकार पहले। ला अल्लाह के अलावा जो कुछ है वो अल्लाह का गैर है, वो अल्लाह का मा सिवा है, और जो अल्लाह का गैर है वो अल्लाह के बगैर कुछ कर नहीं सकता है। তো ভাই তিনি বলতেছেন যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, এই যে কালিমা আমরা পড়তেছি, এই কালিমার মধ্যে লা আগে এনেছেন। তো লা দিয়ে বোঝানো হইতেছে যে আল্লাহ তাআলার গায়ের, আল্লাহ তাআলার গায়ের যা আছে সব হলো মাখলুক, আর এই মাখলুক আল্লাহ ছাড়া কিছু করতে পারে না, আল্লাহ করনেওয়ালা জাত। এই জন্য লা বলে এই সবকে অস্বীকার করা যে ওই মাখলুক থেকে হয় না, হয় আল্লাহ থেকে, এই কথাকে প্রকাশ করা। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ये कलमा मारिफत है। ला इलाहा इल्लल्लाह ये कलमा ईमान है। ला इलाहा इल्लल्लाह ये कलमा हक है। ला इलाहा इल्लल्लाह ये कलमा तय्यब है। ला इलाहा इल्लल्लाह ये इतना वज़नी है, अगर सातों ज़मीन और आसमान के ऊपर रख दिया जाए तो सातों ज़मीन और आसमान इस कलमे के वज़न से दब जाए। তো ভাই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এটা ইমানি কালেমা, এবং এটা এরকম ভাবে তাকওয়া, এটা ইমানের কালেমা, এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এটা কালিমে তয়্যিবা, এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এটা হলো এরকম ওজনী কালিমা। যদি 7 তবক আসমান জমিন এক পাল্লায় রাখা হয় আর কালেমা যদি অপর পাল্লায় রাখা হয় তো এই কালেমার পাল্লাই ভারী হবে। इस कलमे की हकीकत जब उतर जाती है, जब दिलों में आ जाती है, फिर अल्लाह की मारिफत मिल जाती है। ये अल्लाह को पहचानने लगता है। अल्लाह एक हैं, अकेले हैं, यकता हैं, तन्हा हैं। अल्लाह का कोई साथी नहीं, अल्लाह का कोई सानी नहीं, अल्लाह का कोई सांझी नहीं, अल्लाह का कोई मुतवाज़ी नहीं, अल्लाह जैसा कोई नहीं, वह वहदहू ला शरीक लहू है। ভাই এই কালেমা এটা মারিফতের কালেমা, আর এই কালেমা এই কালেমার দ্বারা এই বোঝানো হইতেছে যে করনেওয়ালা জাত আল্লাহ, আল্লাহ থেকেই হয়, আর তার গায়ের থেকে কিছু হয় না, এবং আল্লাহ তাআলা তিনি একক এবং তিনি অদ্বিতীয়, এবং তিনি একাই সব কিছু করতেছেন, এবং তিনার কোনো মুশির নাই যে মশওয়ারা দিবে, এবং তার কোনো এরকমভাবে তাকে সহযোগিতা করতে হবে এমন সহযোগী নেই, এবং তিনি সব একাই করতেছেন, তিনি একাই সব কিছু পরিচালনা করেন, তিনি একাই সব কিছুকে বানাইছেন, এবং তিনি একাই সব কিছু পরিচালনা করতেছেন, এবং তিনার একা হুকুমেই সব কিছুর উপরে চলতেছে। ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह खालिक हैं और बाकी सब मखलूक हैं। बनाने वाले अल्लाह हैं और बाकी सब बनी हुई है। अल्लाह मालिक हैं और बाकी सब ममलूक है। अल्लाह राज़िक़ हैं और बाकी सब मरज़ूक़ हैं। अल्लाह गालिब हैं और बाकी सब मग़लूब है। यहाँ जो कुछ है अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह कर रहे हैं और अल्लाह ही से होता है। नहीं किसी से कुछ होता और अल्लाह से सब कुछ होता है।
তো ভাই যা কিছু হইতেছে আল্লাহ থেকেই হইতেছে এবং করনেওয়ালা জাত আল্লাহ তিনিই করতেছেন এবং আল্লাহ তিনি খালেক, তিনি সবাইকে সৃষ্টি করছেন আর আমরা হলাম সৃষ্টি। তিনি সবার মালিক আর আমরা হইলাম ইনার মিল্কিয়তে আমরা আছি মামলুক, এবং তিনি রাজেক রিজিক দেনেওয়ালা আর আমরা হলেন রিজিক প্রাপ্ত হয়ে যারা আমরা রিজিক ওনার থেকে নিয়ে চলতেছি। আর তিনি হলেন এরকম সবাইকে পালতেছেন আর আমরা পালিত হইতেছি। আর তিনি এই সব কিছুকে তিনি একাই করতেছেন এবং তিনার দ্বারাই সব কিছু হইতেছে। আর তিনি সারা অন্য যা আছে গায়ের এগুলি সব মাখলুক, আর মাখলুক থেকে হয় না, হয় আল্লাহ থেকে। এই কথার यकीन दिलेर मध्य बसानो। करने वाली जात अल्लाह की है, होगा वो जो अल्लाह चाहेंगे, जो मखलूक चाहेगी वो नहीं होगा। मखलूक का चाहना महज चाहना है और अल्लाह का चाहना हो जाना है, और अल्लाह की चाहत हर चीज पर गालिब है। अल्लाह ताला যা চাইতেছেন এটাই হবে, আর আমরা যা চাই তা হবে না, মাখলুক যা চায় তা হবে না। আর আল্লাহর চাওয়াটা এটাই উজুদ, এটাই হলো বাস্তব, আর আল্লাহ থেকেই হইতেছে। আর তিনিই করনেওয়ালা জাত, আর তিনি সব কিছুকে করতেছেন। मखलूक जाहिरी शक्ल में कितनी ताकतवर नजर आए, मखलूक जाहिरी शक्ल में कितनी जोरावर नजर आए, मखलूक जाहिरी शक्ल में कितनी कदावत नजर आए, मखलूक मखलूक है, अल्लाह के सामने इसकी कोई हैसियत नहीं है। मखलूक যত শক্তিশালী হোক না কেন, সে যত শক্তিশালী আমাদের নজরে থাকুক, যে এত বড় এত শক্তিশালী এত ক্ষমতা রাখে, কয় এই মাখলুক, তারপরেও সে মাখলুক, সে সৃষ্টি। আর আল্লাহ তাআলা তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। এই সব আল্লাহ পাকের অধীনে এবং আল্লাহ পাকের হুকুমে চলতেছে। अल्लाह ताला को अपनी तमाम मखलूकात पर कुल्ली इख्तियार और कामिल तसर्रुफ हासिल है। कायनात का जर्रा जर्रा ये अल्लाह के हुक्म में जकड़ा हुआ है। अल्लाह ताला ने सारी मखलूकात को बनाया है और फिर अपना मोहताज भी बनाया है। सब अल्लाह के मोहताज हैं, और अल्लाह ताला अपने करने में किसी का भी किसी वक्त भी एहतियाज नहीं रखता। अल्लाह की ज़ात सबद है, बेनियाज है, और अल्लाह की बेनियाजी की कोई हद और कोई इंतहा नहीं है। তো ভাই আল্লাহ তাআলা সবাইকে বানায়া এবং তাদেরকে এরকম ভাবে তাদেরকে মুহতাজ বানাইছেন, সব মুখাপেক্ষী। আর আল্লাহ তাআলা অমুখাপেক্ষী, কারো মুখাপেক্ষী নন, এবং সবাইকে তিনি তার জরুরত পুরা করতেছেন। এবং এই পুরা করার মধ্যে তিনি কারো কোনো সহযোগিতা বা কারো কোনো এরকমভাবে সহযোগিতা নিতে হয় না। আর তিনি সবার উপর ক্ষমতা রাখেন এবং সবাইকে তিনি একমাত্র পরিচালনা করতেছেন, এবং সব কিছুর লাইনে তিনি একেবারে একাই সব কিছু দেখতেছেন এবং পরিচালনা করতেছেন। जिसने अल्लाह को पहचाना जैसे अल्लाह हैं, फिर वो अल्लाह को छोड़कर कहीं और नहीं जाएगा। माल की तरफ नहीं, माल वालों की तरफ नहीं, नक्शों की तरफ नहीं, नक्शे वालों की तरफ नहीं, मनसब ओहदे की तरफ नहीं, मनसब ओहदे वालों की तरफ नहीं, बल्कि उसकी दौड़ होगी अल्लाह की तरफ। फफिर्रु इलल्लाह, वो भागेगा दौड़ेगा अल्लाह की तरफ। तो भाई মাখলুক যত সে সচ্ছল হোক বা তার মধ্যে যত কিছু থাকুক, সে অভাবী না, কিন্তু এই লোকটা সম্পূর্ণ মুহতাজ আল্লাহর দিকে, তাকে মুখাপেক্ষী বানানো হয়েছে। আর এই লোকটা আল্লাহর দিকে দাবিত হবে। যত সমস্যা, যত তার মধ্যে যা কিছু লাগে, তার প্রয়োজন, এই সব কিছুর জন্য এরকমভাবে আল্লাহর দিকে মোতাবজ্জো হবে। এই জন্য ফাফিরু ইলাল্লাহ, যে কোনো অবস্থায় সে যেন আল্লাহ পাকের দিকে দাবিত হয় এবং আল্লাহ পাকের থেকে নিয়ে নেয়। जिसने अल्लाह को पहचान लिया वो अल्लाह की तरफ जाएगा। जिस दिल में सिर्फ अल्लाह से उम्मीद होती है, जिस दिल में सिर्फ अल्लाह का खौफ होता है, वो दिल मुतमईन होता है। और अगर दिल में अल्लाह के अलावा से उम्मीद है, अगर दिल में अल्लाह के अलावा का खौफ है, ये दिल परेशान है।
फिर दिल परेशान रहेगा, फिर ये कभी माल की तरफ, कभी नक्शों की तरफ, कभी चीज़ों की तरफ, कभी मनसब की तरफ, कभी दुनिया की तरफ भागेगा और ये परेशान ही रहेगा। और जिसने अल्लाह को पहचान लिया फिर वो अल्लाह ही की तरफ जाएगा। তো ভাই যে আল্লাহ পাকের সাথে যার সম্পর্ক হয়ে গেল আর আল্লাহ পাকের মারেফাত হাসিল হইল, এই লোকটা তো আল্লাহ পাকের দিকেই ধাবিত হইব, সমস্ত অবস্থায় আল্লাহ পাকের দিকে ধাবিত হবে যে কোনো অবস্থায়। আর যদি আল্লাহ পাকের মারেফাত হাসিল না হয়, আল্লাহ পাকের এরকম ভাবে দিনার জায়গা তার দিলে না হয়, তো এই লোকটা তো কোনো সময় মালের দিকে ধাবিত হবে, কোনো সময় পদ পোস্টের দিকে ধাবিত হবে, কোনো সময় মনে করবে যে জরুরত অমুক থেকে পুরা হবে। তো এই লোকটা বিভিন্ন বিভিন্ন অবস্থার দিকে সে ধাবিত হয়ে যাবে আর ওখান থেকে তার জরুরত পুরা মনে করবে, ওখান থেকে তার সমস্যার সমাধান মনে করবে। আর যে আল্লাহ তাআলাকে চিনছে আর আল্লাহ তাআলার মারিফত হাসিল হয়েছে, এই লোক সর্ব অবস্থায় আল্লাহ পাকের দিকে ধাবিত হবে এবং আল্লাহ পাকের কাছ থেকে সমস্যার সমাধান চাইবে। हालात आते हैं, मुश्किल हालात आते हैं, ऊपर आए अंबिया अलैहिस्सलाम पर सबसे ज़्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला के साथ गारे सौर में हैं और जिनसे रात के अंधेरे में छुप के निकले वो गार के दरवाजे तक पहुंच गए। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु परेशान, गमज़दा, ए अल्लाह के रसूल ये सिर्फ अपने पाँव को देख लें तो हमें देख लेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला फरमाया सारी उम्मत के लिए, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम मत करो, अल्लाह हमारे साथ है। जिसकी कुव्वत और ताकत कुदरत इतनी ज़बरदस्त है कोई अल्लाह को आजिज कर नहीं सकता, न ज़मीन पर न आसमान पर। তো ভাই তিনি বলতেছেন যে হিজরতের সময় আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হিজরত করতেছেন। তো হিজরতের সময় ইনারা গাড়ে সরে গিয়ে আশ্রয় নিছেন। তো ওখানে গাড়ে সরে আশ্রয় নেওয়ার পরে তো শত্রুরা এই গাড়ে সরের মুখ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে আর ওখানে যে তারা এরকম চলাফেরা করতেছে। তো আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি বলতেছেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, যদি ওরা পায়ের দিকে তাকায় তাইলে তো আমাদেরকে দেখে ফেলবে। তো এই ঘাবড়াহট, এই একটা অবস্থা আবু বকর দিলের মধ্যে আইসা গেছে। অথচ সাহাবায়ে কেরাম ইনারা তো রাসূল সাল্লাল্লাহু সাথে ছিলেন এবং ওনাদের ঈমান পাক্কা এবং আল্লাহর উপর ধারণা পাক্কা। তো এরপরও ইমতিহান কেন যে এই অবস্থাতে এই আহওয়াল তো আসে, হালত আসবে, কিন্তু হালতের অবস্থায় আমার দিল কোন দিকে যায় এইটা আল্লাহ পাক দেখতে চান। এই জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলছেন, লা তাহজান ইন্নাল্লাহা মাআনা, এমন একটা বাক্য বলছেন যে বাক্যটা আমাদের সবার জন্য জরুরি, যে দেখো কোনো চিন্তা ফিকির করো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছে। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ हैं, सफ़र में हैं, आराम करने के लिए एक दरख्त के नीचे लेट गए। हर सहाबी ने अपनी अपनी जगह तलाश की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार को दरख्त की टहनी के साथ लगा दिया आराम करने। दुश्मन आ गया, मौका देखा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्त के नीचे आराम कर रहे हैं और इनकी तलवार दरख्त की टहनी से लटकी हुई है। आकर तलवार उतारी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाया और यूं कहा, आपको अब मुझसे कौन बचाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े इत्मीनान से अल्लाह, तलवार उसके हाथ से गिर गई, दुश्मन के हाथ से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी तलवार थी, उठा ली और यूं फरमाया, अब तुमको कौन बचाएगा। तो कहने लगा, आप करीम है, इब्ने करीम है, इब्ने करीब है। তো ভাই তিনি বলতেছেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি সফর করতেছেন। তো এক জায়গায় গিয়ে তিনি এরকম ভাবে সফরে ক্লান্ত হয়ে গেছেন। তো ওখানে উনি একটু বিশ্রাম নেবেন ইরাদা করছেন। তো ওনার হাতে যে তলোয়ার ছিল এই তলোয়ারটা গাছের মধ্যে লটকাইছে।
লটকানোর পরে উনি ওখানে সুন্দর বিছনা ওখানে উনি আরাম করতেছেন। তো দুশমন ওনার কাছে চলে গেছে। দুশমন গিয়ে চিন্তা করলো এটা একটা মহা সুযোগ, এই সুযোগে আমি ওনাকে কতল করতে পারি। এই মনে করে ওই তলোয়ারটা হাতে নিয়েছে। হাতে নিয়ে বলতেছে যে এখন আপনাকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে? তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুম থেকে উঠছেন, এরকম না যে জাগ্রত ছিলেন, ঘুম থেকে উঠছেন, কোনো ঘাবড়ান নাই, কোনো চিন্তা ভাবনা কিছুই নেই। তিনি শুধু উচ্চারণ করছেন, আল্লাহ আমাকে বাঁচাবেন। তো ওই লোকের হাত থেকে এরকম ভাবে ওই তলোয়ারটা কাঁপতে কাঁপতে ওর হাত থেকে পড়ে গেছে। পড়ে যাওয়ার পরে নবীজি ওই তলোয়ারটাকে হাতে নিয়েছেন এবং বলতেছেন, এখন তুমি বলো যে তোমাকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে? এখন ওই লোক কি বলতেছে যে আপনি তো করিম ইবনে করিম, করিম ইবনে করিম, আপনি তো দয়ালু, এরকম মাফ করে দেন, এরকম করিম মানুষ। হ্যাঁ, এই কথা বলতেছে। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसका मफहूम है ईमान वाले का हाल भी अजीब है। खुशहाली आती है, हालात साजगार होते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करता है, और हालात बिगड़ जाते हैं, परेशान कुन हो जाते हैं, ये सब्र करता है। फरमाया दोनों में खैर है, दोनों में खैर। सहाबा इकराम की एक जमात से गुजर हुआ, पूछा क्या हाल है? अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल हम पक्के ईमान वाले हैं। कैसे? तो अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल हालात मुश्किल आ जाते हैं, हम सब्र करते हैं, हालात राहत वाले हो जाते हैं, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह की तकदीर से राज़ी रहते हैं। তো ভাই তিনি বলতেছেন যে আমরা তো মুসলমান, ইমান হাসিল করছি, ইমান আমরা গ্রহণ করছি। তো ইমান ওয়ালাদের হালত আসে, সমস্যা আছে। তো যখন সমস্যা আসে তখন তো এরকম আল্লাহ পাকের কাছে এরকম ভাবে তারা এরকম আল্লাহ পাকের কাছে তারা আশ্রয় নেয়। আর যখন ভালো অবস্থা আসে তখন আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করে। আর যখন এরকম ভাবে বিভিন্ন আহওয়াল আইসা যায়, হালত আইসা যায়, সমস্যা আইসা যায়, তখন তারা আল্লাহ পাকের দিকে মুতওয়াজ্জহ হয়, আল্লাহর দিকে মুতওয়াজ্জহ হয়। তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে জিজ্ঞাসা করতেছেন যে তোমরা কেমন আছো? তো বলতেছেন যে আমরা ভালো আছি, কারণ আমাদের যখন খুশহালি আসে, আমাদের অবস্থা ভালো থাকে, তখন আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি। আর যখন আমাদের সমস্যা এসে যায় তখন আমরা সমস্যার জন্য আল্লাহ পাকের কাছে আমরা আল্লাহর দিকে ধাবিত হই এবং সমস্যার সমাধান আল্লাহর কাছে চাই। আর আমরা তাকদীরের উপর বিশ্বাস করি, আমাদের এরকম তকদীরে যা আছে ওইটাই হবে, এর উপর আমাদের বিশ্বাস করি। তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বলতেছেন যে রব্বে কাবা শরীফের রবের কসম যে তোমরা পাক্কা মুসলমান, পাক্কা ঈমানওয়ালা, তোমরা পাক্কা ঈমানওয়ালা। मौलाना यूसुफ कांधेलवी हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, मुश्किल हालात में मायूसी नहीं होनी चाहिए, मायूसी तो कुफ्र है। अल्लाह से अच्छा गुमान बांधना। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अच्छे वक्त का इंतज़ार करना बेहतरीन इबादतों में से एक इबादत है। तो भाई তিনি বলতেছেন যে ইউসুফ রহমাতুল্লাহি আলাইহি তিনি বলতেন যে যখন এরকম ভাবে সমস্যা আসবে তখন এই সমস্যার মধ্যে নৈরাশ হইতে নাই, কারণ তখন আল্লাহ পাকের দিকে মুতওয়াজ্জহ হওয়া, তো আল্লাহ তাআলা তার নৈরাশ্যতাকে দূর করবে, সমাধান করবে। আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি এই কথা বলছেন যে এরকম আল্লাহ পাকের উপর ভরসা করা এর চেয়ে বাহাদুরি আর কিছুই নেই। अच्छे वक्त का इंतजार करना बेहतरीन इबादतों में से एक इबादत है। যে উত্তম অবস্থার অপেক্ষা করা এটা উত্তম ইবাদতের মধ্যে হইতে ইবাদত, এটা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলছেন। रात का अंधेरा कितना ही तवील हो जाए, आखिर सवेरा होने वाला है, आखिर उजाला होने वाला है। देखा गया है रात का सबसे गहरा अंधेरा सुबह सादिक से पहले होता है। ये इस बात की अलामत है, निशानी है, अनकरीब सूरज निकलने वाला है।
যত অন্ধকার আছে অন্ধকারের মধ্যে এই কথাই আসে যে অন্ধকার এক সময় দুর্বৃত হয়ে যাবে, এটা থাকবে না। আর যখন এরকম সুবে সাদেক হয়ে যায়, এরকম সূর্য উঠার আগ মুহূর্ত সকাল হয়, তখন এরকম আশায় বুক ভরে যায় যে এখন তো সূর্য উঠে যাবে। आप देखेंगे सुबह सादिक से पहले सबसे गहरा अंधेरा होता है और ये निशानी है कि अब सवेरा होने वाला है। আর শোবে সাদেক হওয়ার আগে খুবই অন্ধকারটা খুব গাঢ় হয়। এই গাঢ় হওয়ার দ্বারা বোঝা যায় যে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ফর্সা হয়ে যাবে, দিন হয়ে যাবে, তাহলে অন্ধকারের সমস্যাটা আর থাকবে না। अल्लाह ताला कलाम पाक में फरमा रहे हैं फ़इन्न मअल उसरि युसरा, इन्न मअल उसरि युसरा। तंगी के बाद आसानी है, तंगी के बाद आसानी है। और ये उम्मत इसके लिए पूरी तारीख़ है, मुश्किलात आती रहीं और अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल से इस उम्मत को निकालते रहे मुश्किलात से। और आइंदा भी जितनी मुश्किलात आएंगी अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से इस उम्मत को निकालते रहेंगे। बस जब कोई मुश्किल आती है करना क्या है, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाना है, अल्लाह की तरफ, और अल्लाह से दुआएं मांगनी है। तो भाई মুশকিলাত তো আসতেই থাকবে, মুসিবত আসতে থাকবে, অবস্থা আসতে থাকবে। তো এই উম্মতের করা কি, এই উম্মত কি করবে, এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরকমভাবে জীবনী থেকেই আমাকে নিতে হবে। যখন কোনো অবস্থা আসবে তো আল্লাহ পাকের দিকে মুতাওয়াজ্জু হওয়া, আর আল্লাহ তার এরকমভাবে ওই অবস্থাকে পরিবর্তন করে দিবেন। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ जा रहे हैं, पीछे फिरौन उसका लश्कर है और आगे समंदर आ गया, लेकिन अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहे और अल्लाह को याद करते रहे। अल्लाह ने समंदर में से रास्ते निकाल दिए। তো ভাই মুসা আলাইহিস সালাম তিনি এরকমভাবে তার উম্মতকে নিয়ে যাইতেছেন এবং সামনে উনি চলতেছেন। তো সামনে যখন সমুদ্র এসে গেছে তো সবাই এরকমভাবে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে গেলেন। তো মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তিনি আল্লাহ পাকের দিকে মুতাওয়াজ্জহ হইলেন আর আল্লাহ তাআলা ওই সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में, रात का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा, समंदर की गहराई का अंधेरा। यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को सही सालिम मछली के पेट से निकाल दिया। और अल्लाह ने ये भी फरमा दिया जिसका मफ़हूम है, अगर इस तरह से यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह को न पुकारते हशर तक मछली के पेट में रहते। তো ভাই তিনি বলতেছেন যে ইউনুস আলাইহিস সালাম তিনি এরকমভাবে মাছের পেটে চলে গেছেন। এক তো হলো মাছের পেটের অন্ধকার, দ্বিতীয় হলো পানির অন্ধকার, আবার গভীর নিচে ওই অন্ধকারে, এত অন্ধকারের ভিতরে থেকে উনি এরকমভাবে লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনাজ জালিমিন পড়তেছেন। আর এর বরকতে আল্লাহ তাআলা ওনাকে এই এত বড় সমস্যা থেকে সমাধান দিয়ে দিলেন এবং আল্লাহ তাআলা নাজাত দিয়ে দিলেন। এমন কিতাবে আছে যে যদি তিনি ওখানে আল্লাহ পাকের দিকে মুতাওয়াজ্জু না হইতেন আর আল্লাহ পাকের এরকমভাবে অনুসরণ আর স্মরণ না করতেন তাইলে কিয়ামত পর্যন্ত তিনি মাছের পেটেই থেকে যেত। और अल्लाह ताला हमें फरमा रहे हैं वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, और जो ईमान वाले इस तरह से अल्लाह को पुकारेंगे अल्लाह उनको भी गम से निजात देंगे। আর এই জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদের ব্যাপারে বলতেছেন ওয়াকাযালিকা নুনজিল মুমিনিন, যত মুমিন আছেন মুমিনরাও যখন এরকম ভাবে সমস্যার সমাধানের জন্য আল্লাহ পাকের দিকে মুতাওয়াজ্জু হবেন তো আল্লাহ তাআলা ওনাদেরকেও নাজাত দিয়ে দিবেন। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में डाला जा रहा है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी आ गए और पानी का फरिश्ता, हवा का फरिश्ता, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहे। अल्लाह ताला ने बराह रास्त आग को हुक्म दिया ठंडी हो जा और सलामती वाली ठंडी हो जा। তো ভাই তিনি বলতেছেন যে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম
ইনাকে আগুনে ফেলানো হইতেছে। আর ওই আগুনে ফেলানোর সময় এরকম ভাবে বাতাসের ফেরেশতা, পানির ফেরেশতা এরা আইসা ওনার সাথে সাক্ষাৎ করতেছেন আর বলতেছেন যে যদি আপনি বলেন তবে আমরা এর 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 সমাধান দেখতে পারি। তো তিনি কি বলতেছেন যে না, আমার আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি দেখতেছেন। তো আল্লাহ তাআলা যখন এই কথা শুনলেন তো আল্লাহ তাআলা এই আগুনকে শান্তিদায়ক ঠান্ডা করে দিয়েছেন। কুল্লা ইয়া নারু কুনি বারদাও ওয়া সালামান আলা ইব্রাহিম, যে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের উপরে ওই আগুনটা শান্তিদায়ক ঠান্ডা আল্লাহ পাক করে দিয়েছেন। आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे और उलमा हजरात फरमाते इतना रोए। अगर आदम अलैहिस्सलाम को के आंसू को जमा किया जाए और उनकी औलाद के रोने के आंसू को जमा किया जाए तो आदम अलैहिस्सलाम के रोने के आंसू बढ़ जाएंगे। और लेकिन अल्लाह की तरफ रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, अल्लाह को याद किया, अल्लाह को पुकारा और अल्लाह ताला ने गुनाहों को और सारी चीज़ों को और उनकी गलती को माफ़ कर दिया। তো ভাই তিনি বলতেছেন যে আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তিনার থেকে যখন একটা লজ্জেশ হয়ে গেছে তো উনি এত কান্না করছেন যে বলা হয় যে ওনার চোখের পানিগুলো যদি একত্র করা হয় আর এই উম্মতের ওনার পরে যত ওনাদের সন্তান আছে এই সন্তানদের সকল পানি, চোখের পানি যদি একত্র করা হয় তো ওনার চোখের পানি বেশি হবে, ওনার চোখের পানি বেশি হবে। উনি কি বলতেন? রব্বানা যালামনা আনফুসানা, আয় আল্লাহ আমি আমার নফসের উপর জুলুম করছি, আমি আমার নিজের উপর জুলুম করছি, যদি আপনি আমাকে মাফ না করেন তাহলে আমি ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাইব। अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाना, अल्लाह को याद करना। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ज़रा आंधी तेज चलती, ज़रा सूरज गिरन, चाँद गिरन हो जाता, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आते, नमाज पढ़ते, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाते। अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाना और अल्लाह को याद करना ये इतना ज़रूरी अहम है। जो अल्लाह को याद करता है फिर अल्लाह उसको भी याद करते हैं। हदीस पाक का मफहूम है, जो दिल में अल्लाह को याद करता है अल्लाह भी चुपके उसको याद करते हैं। जो मजमे में अल्लाह को याद करता है अल्लाह फरिश्तों के मजमे में उसको याद करते हैं। जो अल्लाह का है फिर अल्लाह उसके हैं। তো ভাই যত মুসিবত হবে এই মুসিবতের মধ্যে বান্দা আল্লাহ পাকের দিকে মুতাওয়াজ্জহ হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানার মধ্যে যখনই কোনো অন্ধকার হইতো বা বাতাস আরম্ভ হইতো, মেঘ বৃষ্টির তুফান শুরু হইতো তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের দিকে মুতাওয়াজ্জহ হইতেন, আল্লাহ পাকের দিকে মুতাওয়াজ্জহ হইতেন। তো আল্লাহ পাক ওইটাকে নিমটে দিত। যত আমাদের যত অবস্থায় হোক না কেন যখন আমরা আল্লাহ পাকের দিকে মুতাওয়াজ্জহ হব তো আল্লাহ তাআলা ওইটাকে মিটায়ে দিবেন। अल्लाह की कुव्वत, अल्लाह की ताकत, अल्लाह की कुदरत इतनी ज़बरदस्त है कि जिसने अल्लाह को अपने साथ ले लिया फिर इसको किसी बात का गम नहीं है। अल्लाह हमारे साथ हैं। अल्लाह को साथ लेने के लिए क्या करना है? क्योंकि दुनिया दारुल असबाब है, सबब इख्तियार करना है। हमारे लिए सबब मुकर्रर किए हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले आमाल मुकर्रर किए हैं। जो हुजूर की इत्तबा में ज़िंदगी गुजारेगा उसका चलना फिरना, उसका ज़ाहिर, उसका बातिन हुजूर के तरीके पर होगा। अल्लाह उसके साथ हैं और जिसके साथ अल्लाह हैं उसको किसी बात का गम नहीं है। তো ভাই আল্লাহ ওয়ালা হওয়া, আল্লাহকে সাথে নিয়ে চলা, যখন আল্লাহ আমার সাথে হয়ে যাবে তো যত সমস্যা হোক আর যত অবস্থায় আসুক না কেন ওইটা আল্লাহ তাআলা মিটিয়ে দিবেন এবং ওইটা আল্লাহ তাআলা শুধরাইয়া দিবেন। কারণ আল্লাহ এই কথা হাদিসে পাকের মধ্যে আসছে যে আমাকে মনে মনে স্মরণ করে আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি, যে আমাকে এরকম মজমার মধ্যে স্মরণ করে আমিও তাকে মজমার মধ্যে স্মরণ করি। তো আল্লাহ তাআলা এরকম ভাবে কারোর এরকম স্মরণকে উনি জয় করেন না এবং কারো যেই আল্লাহ পাকের দিকে মুতাওয়াজ্জহ হবেন আল্লাহ তাআলা তার সকল সমস্যার সমাধান করবেন।
आप सब अल्लाह को साथ लेने के लिए तैयार है ना? সবাই তৈরি আছে তো ইনশাআল্লাহ আল্লাহকে সাথে নেওয়া? उसके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद है, कोई और रास्ता नहीं है। कि किसी ने कहा खिलाफ पैगंबर कसेरा गुजीद कि हरगिज व मंजिल न ख्वाहद रसीद, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते से हट गया वो कभी भी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकता। हुजूर का रास्ता है, हुजूर का तरीका है और हुजूर का मकसद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मकसद? फरमाया मैं देख रहा हूँ लोग जहन्नम की तरफ जा रहे हैं और उनकी कमर पकड़ पकड़ कर मैं उनको जन्नत के रास्ते पे डाल रहा हूँ। इंसानियत को जहन्नम से बचाना है, इंसानियत को जन्नत के रास्ते पर डालना है। इस जमीन पर अल्लाह की फरमा बरदारी और अल्लाह की इताअत आम होती चली जाए और इस जमीन से अल्लाह की नाफरमानी और गुनाह खत्म होते चले जाएं, ये मकसद था जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और जो मकसद हुजूर का वही मकसद अब हमारा भी है। इस उम्मत के जिम्मे काम डाल के गए, लगा के गए, ये बेहतरीन उम्मत है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, हमें निकाला है इंसानों की तरफ, इंसानों की भलाई की तरफ, इंसानों को सही रास्ते पे डालने के लिए हमें कोशिश करनी और मेहनत करनी है। তো ভাই তিনি বলতেছেন যে আল্লাহকে সাথে নেওয়া এবং ওনার নসরত আমাদের সাথে হওয়ার তরিকা কি? তরিকা হলো আমাল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরকম বাতানো তরতিব, বাতানো পদ্ধতি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আমাল করছেন মুসিবতের সময় ওইটা, আর তিনি যে এক গম আর হাম আর উনি যে পেরেশানি নিয়ে আসছেন, যে উনি চিন্তা করতেছিলেন সব সময় যে কিভাবে মানুষ জাহান্নাম থেকে জান্নাতে যাবে। উনি বলতেছেন যে মানুষ তো দলে দলে জাহান্নামের দিকে যাইতেছে, তো নবীজি বলতেছেন যে তাদের কোমরে ধরে ধরে যেন এরকম ভাবে জান্নাতের দিকে আমি তাদেরকে আগায় দিতেছি। তো এই যে এক ফিকির আর এই গম আর এই চিন্তা যে মানুষ কিভাবে জাহান্নাম থেকে বাঁচবে, এটা এত বড় আমাল, এত বড় আমাল যে এই আমলের মধ্যে এরকম ভাবে আল্লাহ পাকের নসরত মদদ এবং এর দ্বারা এটা আমাদের উপরে আল্লাহ তাআলা ন্যস্ত করছেন, জিম্মাদারি আমাদেরকে দিচ্ছেন। এই জন্য যে আমাদের নবী সর্বশেষ নবী, ওনার পরে আর কোন নবী আসবেন না। এই জন্য এই জিম্মাদারিটা আমাদের, আর এই জিম্মাদারি পুরার মধ্যে আল্লাহ পাকের নসরত মদদ রয়েছে। সাহাবায়ে किराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जिम्मेदारी दी थी उन पर पूरा अहसन तरीके से अंजाम दिया, सारी दुनिया में फैल गए, जहाँ गए तब्दीली लेकर आ गए, दीन को आम करके आ गए। वही काम, वही जिम्मेदारी अब हमारी भी है। वो निकल गए अल्लाह के रास्ते में, सहाबा किराम जान देने के लिए, हमारे लिए इतना आसान कर दिया अल्लाह ने। हमको जो औकात के लिए, हम 4 महीने के लिए, हम 40 दिन के लिए, कुछ वक्त के लिए अल्लाह के रास्ते में निकल जाएं और अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने इलाकों में फिर ये मेहनत करें। তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের উপর এমন মেহনত করছেন যে ইনাদেরকে এমন ভাবে তৈয়ার করছেন যে ইনারা কোনো অবস্থা, কোনো হালতের মধ্যে ইনারা এরকম ঘাবড়াইতেন না এবং ওনারা এরকম ভাবে এর মধ্যে ইনারা কোনো চিন্তাই করতেন না। যখন কোনো তাকাজা আসতো এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনাদেরকে তশকিল করতেন, তো সবাই তৈয়ার হয়ে যেতেন এবং কোনো কোনো এলাকায় ওনারা গেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত ওই এলাকার মানুষের মধ্যে পরিবর্তন আসে নাই ততক্ষণ পর্যন্ত ওনারা ফিরে আসে নাই। ইনারা এক এক এলাকায় যাইতেন আর মেহনত করতেন, আর মানুষের পূর্ণ পরিবর্তন এসে যেত, তারা আল্লাহকে মাননেওয়ালা, নবীর তরিকার উপর চলনেওয়ালা হয়ে যেত, তারপরে তারা ফিরে আসতেন। এরকম ভাবে তারা মেহনত করতেন। तो आप सब अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए तैयार है ना? তো ভাই আমরা সবাই তৈরি আছি তো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ পাকের রাস্তায় বের হওয়ার জন্য। अब मगरिब की नमाज के बाद बयान होगा, फिर बयान के बाद तश्कील होगी, फिर नाम लिखे जाएंगे, उसमें आप बढ़ चढ़ कर नाम लिखाएं। 4 महीने के लिए, 40 दिन के लिए, कम बेश औकात के लिए। फिर आपका टोंगी का इज्तिमा भी करीब आ रहा है, उस इज्तिमा की मेहनत भी करनी है। तो इसके लिए मगरिब की नमाज के बाद बयान होगा, बयान के बाद मुतालबा होगा, उसमें आप हजरात अपना नाम लिखवाइएगा। তো ভাই তিনি বলতেছেন যে ভাই মাগরিবের পরে বয়ান হবে, আহাম বয়ান হবে, ওই বয়ানের পরে আমরা 4 মাস এবং আমরা চিল্লার জন্য নাম লেখাইব, কেননা সামনে আমাদের ইজতেমা আসতেছে, ওই ইজতেমার কামিয়াবিও আমাদের মেহনতের মধ্যেই এরকম। তো আমরা এই ইজতেমার মেহনতের জন্য আমরা
এখনই সময় লাগানোর জন্য তৈয়ার হব। পারবো ভাই ইনশাআল্লাহ? তো নামাজের পরে বয়ান হবে, বয়ানের পরে আমরা সবাই নাম লেখাবো। এখন আমরা নামাজের তৈরি নেই।